ক্ষেত্রে মাউসী গো গোটে মাতে 10 টঙ্কা প্রদান করিছন সেতকি টঙ্কা নিমিত্ত তাঙ্কর ঘরে মাতা মহালক্ষ্মী কোটিয়ে ধনতরম পরিপূর্ণ করন্তু বলান দেখবা হরি বল চলা পথরে পুষ্প বর্ষা হো বলান দেখবা হরি বল হেলা মা পতেইছন যে মাইকଣା মানকর মুড়ে উখেন কা হেলা যে হেলা টিকে কহেব কেনতা নইছে কুকুর কা হেলা যে পূজা সালে মতে পত্রেইছন আগুরু হয়তো বলে দুহে কহম এটা সদাই পত্রে বাবু গো মুই উখন বুঝিনি বাজু যে পড়বার রোডা হ্যাঁ কহ যেনে গীতা ভাগবত পড়া হতুবা যেনে নাম কীর্তন্য হতুবা সে জায়গারে কুকুর কাহলা যে আসিকর মুতবা এই কথাতে কহ আমি পরিশ্রা বলি নেই জানা গো মুই যে কহি দেনি আমি নেই জানি না কহিতে আগো বাবু 50 টঙ্কিরে দেব বলে মুই কহি দেবি এটা কহ তো খুলি দিও কা হেলা যে 50 কানা 2000 भी दे देबी सते কাই যে কহমু আমি নেই জানি আমি नहीं जानी गो तुम्हें नहीं जानी बोले खुली दियो अरे मोर मां के नहीं जानी गो बोलो मां के आ तो का हेला जे कहमु तमे का हेला जे हमको प्रश्न करू छ पहला कह दो तुमके पत्रे ही थिले जे मैं पत्र उठे के पत्रे थिला तुमके पत्रे थिले मते पत्रा मते पत्रे थिला मा हां হয় গো মা জানছি পুর কথা ঠিক আছে যদি কথা কহেমি সঙ্গে সঙ্গে পড়াবাইনু এই কথা কহ গো মাইয়ার জলদি করে দিও না জবাব কর পলামু বলি बिल्कुल नहीं जाऊ जवाब कोनी बिल्कुल नहीं जाए जवाब करा जे बोलावा जे मोरे चादर मत खाइला तो माई के काना पत्रा मा जानी छु काना से मां कथा पत्रा ला कथा पत्रा मा मुई नहीं जानी नहीं पारो आजीगा जे केंता पते पत्रा मा आगो कुकरा तो क्या पाते आनो हसी छे गुपते अरे कुकरा तो क्या पाते आनो हसी छे गुपते गो राधा मई मन जानी करी कुनवा कर गोटी के काना अरे कुकरा तो क्या पाते नो सीते गुरुपते अरे कुकरा तो क्या पाते नो सीते गुरुपते गो राधा मई सुना मुई मन जाने करी कुनवा कर गो मते राधा मई मन जाने करी कुनवा कर गो जे केंता कथा पत्रा में जानी जगा आगो गीता भागवत में गो जना पढ़ा हेबो अरे से जागारे कुकुर जाई गो परिश्रा करिवो जेन थाना गीता भागवत पढ़ु थिबो कुकुर सुनि नबा सेना न मुति देबार पलाबा सखा आगो हुम यज्ञ हे उतिला जे ओठारे धन अरे कुकुर जे परिश्रा गो पला प्राण धन आरी कथा कहि देब सुनिबे पंडिते आरी कथाटा कहि देब सुनिबे पंडिते गो राधा माई मन जानी करे कोनवा कर गो मते कथार जत्ता बेला आज्ञा युधिष्ठिर राजा धर्म यात्रा करुथिले बाबू को स्वर्ग यात्रा करुथिले अरे एही समय रे रथर ऊपरे
আর ধর্মরাজা রূপে ଥିଲେ তাঙ্ক পিতা কুকুর রূপ যে ଥିଲେ কুকুর রূপরে ଥିଲେ বাবু শ্যাম কুকুর রূপরে ଥିଲେ যে যেତେବେଳେ ধর্মরাজা যুধিষ্ঠির রাজা কাঁ করেছেন স্বদেহরে স্বর্গকে যাউছন এই সময় তাকর পিতা ধর্মরাজা সে কাঁ করেছেন কুকুর রূপ ধারণ করিকি তাকর পাখকে আসিছেন যে তাঙ্কর সঙ্গে যেতে যাক যাউଥିଲେ আরে যুধিষ্ঠির সঙ্গে যেতে পাত্র মন্ত্রী ଥିଲେ ସମସ୍ତେ যধিক কলে আর যুধিষ্ঠির রাজা সেই কুকুরକୁ আদর করে রাখিলে মহাশয় আদর যে করুଥିଲେ তো সে সময় যুধিষ্ঠির রাজা জানি পারলে যে এটা হচ্ছেন মোর বাপা ধর্মরাজ যে কি কুকুর উপরে আসিকি মোর সঙ্গে মতে সেফটি লাগি রখিছেন তো সঙ্গে সঙ্গে যেতেবেলে অছন সেই সময় ধর্মরাজ কানা কহিଥିଲେ আরে সেই সময় ধর্মরাজা বাবু যুধিষ্ঠিরଙ୍କୁ কহিলে আর জগতরে যেতে পূজা যে হইব জগতরে যেতে পূজা যে হইব আর তাহান অফল হেলে রামখন অফল বিফল ଥିଲେ যে ধর্মরাজ কাঁ করবে সে সময় তো কুকুর রূপ ধারণ করলে সমস্তে সে কুকুরকে ধিক মনে করুলে কিন্তু যুধিষ্ঠির জানি পারলে এটা মোর পিতা সে কুকুর রূপ ধারণ করিকি আসিଥିଲେ সে সময় সে ধর্মরাজ কহিଥିଲେ যে জগতরে যেতকি বি পূজা হবা যদি দেবাদেবী সেটা প্রকৃতরে যদি নাই পাইথিবে তার উপরে কেবল সে পরিশ্রা করবা কুকুর প্রত্যেক পূজার পরিশ্রা নাই করে তো ধর্মরাজকে কহিଥିଲେ প্রভু তুমি তোমার পিতা কুকুর রূপে আসিছ যে কোনসি নাম যজ্ঞ হোম যজ্ঞ গীতা ভাগবত যেন বি পড়ুলে তুমি তো যমরাজা রূপে গলে সমস্তে ডরবে তুমি কুকুর রূপে জীবন শেষে পরিশ্রা করে দেবার পলে যাবো আর যদিও বিশ্বাস অছি গো মোহন দেখিব মহাভারত যদিও বিশ্বাস অছি গো মোহন দেখিব মহাভারত আর আদ্য পর্বরে যাহা প্রমাণ রহিছি আদ্য পর্বরে যাহা প্রমাণ রহিছি দেখিব সারা জগত গো মোহন দেখিব সারা জগত তোমার কথা তো মুই কহিদেলি বাবু আজ্ঞা সে সম্পুত্রর মনস্কামনা পূর্ণ হো বলে দেখবার পুত্রর চড়া পথর কুসুম বর্ষা হো বলে দেখবার কাকা কি তুমি আসো এ বাবুর মৌসা মাউসি আসো আর বংশল মাউ রস এটা কাঁকর ডাকলা গো হয় সম্মান নে দিও কেন সম্মান তো আমরা দেওয়া তামনে কানা দেবে সম্মান করবে হাতে ধরি দিব হাতে ধরি দিব হাতে ধরি দিব चार हो जाए चार बोल दिला तो 4 की 5 हाँ 5 कोट के भर से को केते को 4 की 5 नहीं 4 की 5 को 5 बड़ा कहो आउ थरे 5 और हाथ धरी थप्पा 4500 और 500 तुम्हारा बाबू माई तो बाबू पोता काटे तुम्हारा बाबू तो
$5,500 देले केंदा करबो जे मोहरस टिके देमा मोहरस होय किले मोहरस रे बाबू मोहरस काना देमा कह दे हां लेमो के बाबू नहीं लेमो ए हम चके देमु मोहरस बाबू माई तुम्हारा माँ बापा भी थोड़े के डाके माँ हां हां कहीं घर बाबूर नहीं जल्दी करी आसा कहीं घर बाबूर माँ बापा जल्दी करी आसा तो गदे हमारो मन करा तो समायला जरा आज झिमुटी टिला गोरा समायला जरा चला এটা সবই এটা সবই এটা কেতে টকা যে এটা এটা কেতে নেই হয় না করে মাস্টার কাই হেবা এটা আমি কেতে জন আছো বড় 11 12 জন আছো না আর 600 নালে ধরে কে পলাম কেন পিউসে যে টললাম ঝমান করে হেলা গো মা বাবা না দোষ হইলা ভাই মা বাবা না দোষ মা বাবা ট্যাক্সটা তোমার রাস্তা ট্যাক্স आ गया ভাই বলে ভাই अगर बात वाला नहीं होए এটা नहीं होए আর যে জাহাদাল হেলা যায় গোটে কথা যে তোমার কথা রাইথ ফাইন লাগবা যে কাহলা মই ফাইনটা পকাউছে যে বেশি অতকা নাই পকে 2-3 খড়ে পকাবি সে 2-3 বদলি তুকে ঘাই নাচ সমস্ত মিউজিক वाला স্টার্ট করো
बराती वाला कहता है ना तू चला गो ओए अरे आखिरी वाला लाजो पुत्रर मनस्कामना पूर्ण हो बोला देखबार हरि बोल पुत्रर चढ़ा पत्र कुसुम वर्षा हो हरि बोल हरि वर्ष परिवार सुखर रहम तो बोला देखबार हरि बोल धनरत्न परिपूर्ण हो बोला देखबार हरि बोल पाठ साठ बुद्धि विद्यार प्रथम स्थान अधिकार करू बोला देखबार हरि बोल तांकर कंठर सरस्वती गुरु विराजमान करू बोला देखबार हरि बोल तांकर घर धनरत्न परिपूर्ण हो बोला देखबार हरि बोल तांकर मां बापार मनस्कामना पूर्ण हो बोला देखबार हरि बोल वासिंकर मंगल हो बोला देखबार हरि बोल पर मां बाप से संका चंद्र बद्र खेत बोला देखबार हरि बोल और बारे हरि बोल और बारे हरि बोल और बारे हरि बोल काली की जय माता दुर्गा ठाकुरानी की जय जय मां ग्राम और ग्रामपति की